Dieu a parlé aux hommes par ses prophètes. In het Oude Testament sprak God tegen de mens eigenlijk via zijn profeet. Et dans Hébreux chapitre 1, il est écrit que pendant ces jours, Dieu nous a parlé par son Fils. En in Hebreeën 1 staat dat God tegen ons sprak door zijn zoon. Et maintenant, à l'époque de l'âge de l'Église, de la grâce, Dieu nous parle par son Esprit. En nu, in de tijd van genade, spreekt God tegen ons via zijn geest. Et Pierre dit que c'est poussé par les hommes, par le Saint-Esprit, que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Petrus zegt van het is door de Heilige Geest dat mensen over God spreken. Alors soyons attentifs à la parole. Dus laten wij aandachtig zijn. Prenez des notes. Neem notities. Vous savez, toute parole qui est prêchée, je prends des notes. Jullie weten dat elk woord dat gepredikt wordt, ik schrijf het steeds op. Prenons des notes. Dus laten we notities Parce maken. que avec ça, nous allons nous rappeler de cela. Want daarmee kan je je terug Vous herinneren. voyez, ce sont mes notes du dimanche passé. Dit zijn mijn notities van vorige week zondag. Et je peux me rappeler de ce qui a été dit le dimanche passé. En ik herinner me terug van wat er vorige week Alors, was. j'invite à chacun d'avoir sa Bible Dus ik nodig ieder van jullie om zijn Bijbel et te hebben. d'avoir quelque chose, un cahier pour écrire. En een schrift op te schrijven. Si vous avez des difficultés à écrire, enregistrez le message avec votre appareil. Als je het moeilijk vindt om te schrijven, dan neem het op met jouw Comme gsm. ça, vous pouvez réentendre ces messages et méditer là-dessus. Dan kan je het terug beluisteren en erop lezen. Alors j'invite à notre prédicateur qu'il avance et qu'il nous apporte la parole de Dus Dieu. ik nodig onze predikant van vandaag uit. La Bible dit, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. De Bijbel vertelt, gezegend is de persoon die Alors komt in de naam van applaudissons Dieu pour sa parole. Dus laten we klappen voor het woord van God. Alléluia. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur. Geliefde, we zegenen de Heer. Et nous bénissons le Seigneur également pour le don qu'il a fait à son Église, En we zegenen de Heer ook voor de gift die hij aan zijn le pasteur Pony. de pastoor. Alléluia. C'est un bon père, un encadreur, un enseignant. Het is een goede leerkracht en een goede vader. Et je bénis le Seigneur pour le privilège qu'il m'accorde de vous apporter la En parole. ik zegen de Heer voor de kans die hij mij geeft om aan jullie zijn woord te brengen. Bien-aimé le Seigneur, prenons au sérieux la parole de Dieu. Geliefde, laten we het woord van God serieus nemen. Prenons au sérieux ce que les serviteurs et les servantes de Dieu vous annoncent. Laten we serieus nemen wat de dienaren van God aan jullie vertellen. Le temps est mauvais. De tijd is slecht. Le temps est très mauvais. Een hele slechte tijd. Et nous devons faire très attention. En we moeten oppassen. Ne soyons pas distraits. Laten we niet afgeleid zijn. Nous avons entendu parler de la mort. We hebben gehoord over de dood. Et nous savons que la mort est une réalité. En we weten dat de dood een realiteit is. Chaque famille dans ce monde a vécu cet événement. Elk gezin heeft dat al eens meegemaakt. Chaque famille a connu la mort dans sa famille. Elk gezin heeft al eens de dood gekend in zijn gezin. Alléluia. C'est une réalité que nous vivons au quotidien. Het is een realiteit die we dagelijks meemaken. Si la Bible nous dit que Jésus revient, Als de Bijbel vertelt dat Jezus terug zal komen, c'est la vérité. dat is de waarheid. Christ va revenir. Christus zal terugkomen. Bientôt, Christ sera là. Binnenkort zal Christus Nous terugkomen. avons vu les signes de son avènement. We hebben de tekens gezien van zijn Le terugkomst. dimanche passé, je vous en avais parlé de ces signes. Vorige week zondag sprak ik met jullie daarover. Nous avons parcouru ensemble ces signes. En we hebben het doorgenomen. Alléluia. Les gens de Los Angeles ne savaient pas qu'il y aura l'incendie. De mensen van Los Angeles wisten niet dat er een... Ils étaient dans la réjouissance. Ze wisten niet eigenlijk dat hun stad ging verbranden. Ze waren in vreugde. Ils buvaient, ils mangeaient, ils dansaient. Ze dronken, ze dansten. Alléluia. Mais Dieu les a surpris. Maar God heeft hen verrast. Ça peut être ici à Saint-Nicolas. Het kan ook hier zijn in Mais Sint-Niklaas. est-ce que tu es prêt? Maar ben je daarvoor klaar? Est-ce que tu es prête? Ben je klaar daarvoor? Alléluia. Dis que le Seigneur va me parler aujourd'hui. Zeg, de Heer zal tegen mij spreken vandaag. Le Seigneur va me parler De aujourd'hui. Heer zal tegen mij Je spreken suis vandaag. disposé à écouter la voix de Dieu, Ik sta klaar om de stem van à God te écouter la parole du Seigneur. om naar het woord van God te Je luisteren. vous invite à aller dans votre Bible, Ik nodig jullie uit om jullie Bijbel te dans lezen. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, In 1 Thessalonicense 5,
versets 1 à 28. 1 tot en met 28. Le thème de l'année, c'est Jésus revient. Het thema van het jaar is Jezus komt terug. Donc, on est toujours dans ce thème. En we blijven nog altijd bezig zijn in ons thema. Alléluia. Je vais vous... 1 Thessaloniciens chapitre 5. Voilà. Verset 1 jusqu'à 28. Je lis la parole du Seigneur. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu de la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillons, soit que nous dormions, soit nous vivons ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous et qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leurs œuvres. Soyez en paix entre vous. Nous vous en prions. Aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de la patience envers tous. Verset 15. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Frères, priez pour nous. Saluez tous les frères par un saint baiser. Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen.
1 Thessalonicenzen 5. Maar we hoeven jullie niet te schrijven hoe en wanneer dit zal gebeuren, broeders en zusters. Want jullie weten zelf heel goed dat de dag van de Heer net zo onverwachts komt als een dief in de nacht. De mensen zullen denken dat alles vredig en rustig is, maar dan worden ze plotseling door Gods straf getroffen. En ze zullen er niet aan kunnen ontsnappen. Maar jullie broeders en zusters leven niet in het donker. Daardoor zal die dag jullie niet overvallen als een dief. Want jullie horen bij het licht en bij de dag. Wij horen niet bij de nacht of bij het donker. Daarom moeten we ook niet geestelijk slapen, zoals de andere mensen. Maar we moeten geestelijk wakker zijn en goed opletten en nuchter zijn. Want de mensen die slapen, slapen 's nachts. En de mensen die dronken worden, zijn 's nachts dronken. Maar wij horen bij de dag. Daarom moeten wij nuchter zijn. Ons geloof en onze liefde zijn ons harnas. Onze zekerheid over onze redding is de helm op ons hoofd. Als we dat harnas aantrekken en die helm opzetten, zullen die onze bescherming zijn. Want we zijn niet bedoeld om door God gestraft te worden, maar om gered te worden door onze Heer Jezus Christus, die voor ons is gestorven. Want doordat Hij voor ons is gestorven, zullen we samen met Hem leven. Het maakt niet uit of we nog leven of dat we al gestorven zijn. Bemoedig elkaar hiermee en bouw elkaars geloof op. Maar dat doen jullie ook. We vragen jullie ook, broeders en zusters, om goed te luisteren naar de mensen die hard voor jullie werken. Ik bedoel hen die jullie leiden namens de Heer en die jullie opvoeden in het geloof. Heb respect voor hen en hou van hen vanwege alles wat ze voor jullie doen. En maak geen ruzie met elkaar. Broeders en zusters, er zijn mensen bij jullie die niet meer willen werken, omdat ze denken dat de Heer toch binnenkort zal komen. Zeg tegen hen dat ze orde in hun leven moeten brengen en weer aan het werk moeten gaan. En bemoedig de mensen die de moed hebben verloren. Help de mensen die een zwak geloof hebben. Heb geduld met elkaar. Als iemand je kwaad doet, doe dan niet iets kwaads terug. Doe liever allemaal je best om altijd het goede te doen. Niet alleen voor elkaar, maar voor alle mensen. Wees altijd blij. Bid zonder ophouden. Dank God altijd, wat er ook gebeurt. Want dat is wat God van jullie wil, nu jullie bij Jezus Christus horen. Doof het vuur van de Heilige Geest in jullie binnenste niet uit. Schuif profetieën niet aan de kant. Ga bij alle dingen na of het klopt en bewaar dat wat goed was. Doe niets wat ook maar een beetje verkeerd is. Ik bid dat de God van vrede jullie helemaal heilig zal maken. Dan zullen jullie in geest, ziel en lichaam helemaal zuiver zijn, als de Heer Jezus Christus terugkomt. God die jullie roept is trouw. Hij zal dat zeker doen. Broeders en zusters, bid voor ons. Groet alle gelovigen met een heilige kus. Ik beveel jullie namens de Heer dat deze brief aan alle broeders en zusters voorgelezen wordt. Ik bid dat de Heer Jezus Christus in alles goed voor jullie zal zijn. Amen. Bien-aimés, je titre mon message Appel à rester vigilant. Dus de titel van vandaag's boodschap is oproep om op hoede te zijn. Ou bien la vigilance. Op je hoede zijn. Soyons vigilants. Laten we op onze hoede zijn. Là, c'est une lettre de l'apôtre Paul envoyée aux chrétiens de Thessalonique. Het is een brief van apostel Paulus naar de christenen van Thessalonicense. L'église de Thessalonique, De Thessalonicense kerk. c'est une église fondée par l'apôtre Paul Het is een kerk die opgericht werd door apostel lors de Paulus son deuxième voyage missionnaire. tijdens zijn tweede reis. Et puis, lorsque l'apôtre Paul était parti, c'était Timothée qui était resté à Thessalonique. Toen apostel Paulus wegging, bleef Timotheus daar. Et Timothée informe l'apôtre Paul sur la croissance de l'église de Thessalonique. En Timotheus vertelt eigenlijk aan apostel Paulus hoe het gaat met de mensen van Thessalonicense. Timothée parle de la foi des chrétiens de Thessalonique. Oui, Timothée fait le compte rendu de l'église Thessalonique à Paul.
Dus Timotheus is eigenlijk tegen Paulus aan het vertellen hoe het Et gaat met de Timothée kerk souligne vandaag. également à Paul certaines confusions qui sont dans la pensée de certains chrétiens de Thessalonique. Dus vertelt Timotheus ook aan Paulus eigenlijk wat de christenen daar eigenlijk verkeerd aan het denken zijn. Sur le retour du Seigneur Over de Jésus-Christ. terugkomst van de Heer Jezus. Et maintenant, l'apôtre Paul écrit cette lettre aux chrétiens de Thessalonique. Dus schrijft apostel Paulus eigenlijk dan een brief naar de kerk. Et l'apôtre Paul encourage les chrétiens de Thessalonique dans leur foi, Hij moedigt hen aan in hun geloof. malgré la persécution. Ondanks dat ze achtervolgd Ils waren, étaient restés fidèles. ze bleven trouw. Mais l'apôtre Paul également les encourage En apostel Paulus moedigt hen ook aan par rapport à leur foi chrétienne. voor hun christelijk geloof. Et l'apôtre Paul leur rassure dans sa lettre que le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Hij stelt hun gerust dat de Heer Jezus terug zal komen. Et il a dit que le retour du Seigneur est une réalité. En dat zijn terugkomst een waarheid is. Bien-aimés dans le Seigneur, les chrétiens de Thessalonique ont besoin de cet encouragement. En de christenen van Thessalonicense hadden dat juist nodig. Parce que certains chrétiens étaient dans la confusion. Ze hadden aanmoediging nodig, want ze vergisten zich. Mais on nous annonce le retour de Christ. Dus hier horen we eigenlijk over de terugkomst van Christus. On nous a dit que ça sera un événement extraordinaire. Men zegt dat het een wonderlijke On nous a gebeurtenis dit que is. ça sera le moment de la réjouissance des chrétiens et des chrétiennes. Men zegt dat het een tijd zal zijn waar christenen in blijdschap zullen zijn. Mais nous sommes déçus. Maar wij zijn teleurgesteld. Parce que nos frères dans la foi chrétienne sont partis Want onze andere broers in het geloof zijn sans pour vertrokken, autant vivre cet événement. zonder dat ze dat hebben meegemaakt. Et ils étaient dans la confusion. Dus waren ze eigenlijk, Ils doutaient dus begonnen ze te sur le twijfelen. retour de Christ. Begonnen ze te twijfelen Et là, over de l'apôtre terugkomst. Paul les rassure En dan is apostel Paulus hun eigenlijk que le gerust retour aan du Seigneur est une réalité. dat de terugkomst van de Heer een realiteit is. Alléluia. Dans le texte, c'est ça que le Seigneur dit. Pour ce qui est des temps, l'apôtre Paul dit, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, Daarom zegt apostel Paulus qu'on van, vous en écrive. men hoeft niet tegen jullie te schrijven van wanneer Jezus zal terugkomen. Les chrétiens de Thessalonique tenaient connaître le jour, De christenen van Thessalonicense wouden weten eigenlijk Connaître la date. welke dag, auquel le Seigneur Jésus reviendra. op welke dag de Heer terug zal komen. C'est ça que l'apôtre Paul leur dit que, frères, vous en avez pas besoin. Daarom zegt Paulus tegen hun van jullie Qu'on hebben vous die dag écrive niet cela. nodig. Het is niet nodig dat men dat Pourquoi il opschrijft. dit cela? En waarom zegt hij dat? Parce que car ils ont la connaissance spirituelle Hij zegt omdat jullie spirituele kennis et hebben. la capacité de discernement En mogelijkheid om het verschil. pour discerner le temps. Om te weten wanneer het tijd is. Alléluia. Frères et sœurs, Broers en zussen. dans le Seigneur, In de Heer. cette situation nous concerne. En dit geldt ook voor ons. Nous n'avons pas besoin qu'on nous montre la date, We hebben het niet nodig dat men ons le jour de la aantoont venue du Seigneur. wanneer het exact is dat de Heer terug Parce zal que komen. la prophétie, la Bible, la parole de Dieu nous a révélé cela. We hebben dat niet nodig, want het woord van God heeft het ons al Il gezegd. m'a dit que nous verrons le retour du Seigneur par des signes. De Bijbel vertelt dat we de terugkomst van de Heer zullen zien door tekens. Alléluia. C'est ça que l'apôtre Paul rassure les chrétiens de Thessalonique que ce n'est pas nécessaire. Daarom herinnert Paulus de Par christenen votre expérience spirituelle, par la connaissance spirituelle que vous avez, vous discernez le temps. Hij herinnert hun dat door hun kennis die ze hebben, kunnen ze weten wanneer de Heer terug zal komen. Amen. Le jour du Seigneur. De dag van de Heer. Verset 1. Vers 1. Nous allons lire verset 1 à 11. We zullen vers 1 tot en met 11 lezen. Car vous n'avez pas besoin vous-même que le jour du Seigneur viendra comme vous n'avez. Il a dit, pour ce qui est du temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous les écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra,
comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils ne s'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Frères et sœurs, cette première partie, elle dit le jour du Seigneur. Dus de eerste deel begint met de dag van de Heer. C'est quoi le jour du Seigneur? Wat is de dag van de Heer? Le jour du Seigneur correspond au jour de l'Éternel. Dat komt overeen met de dag van de Heer. Il est le temps où Dieu interviendra publiquement dans les affaires humaines. Het is de dag waar God eindelijk Dieu tussen zal komen. interviendra sur la terre. Hij zal tussenkomen op aarde. Ce jour est caractérisé par des jugements En is gekenmerkt door qui veroordelingen. frapperont les incrédules. Veroordelingen die zullen vallen op niet-gelovigen. Les jugements frapperont la nation. Veroordelingen die zullen vallen op de gehele Pourquoi mens. ce jugement frappera les incrédules En waarom zal het et vallen les nations? op naties? Parce qu'ils ont rejeté le Seigneur Het Jésus-Christ. is omdat ze de Heer Jezus hebben verworpen. C'est ça que l'apôtre dit que ce jour viendra soudainement, Daarom zegt apostel Paulus dat het onverwacht zal komen. inévitablement comme un voleur dans la nuit. Als een dief in de nacht. Les hommes ne seront pas sur leur garde. Mensen zullen niet op hun hoede zijn. Le monde ne sera pas préparé. De wereld zal daarvoor niet klaar zijn. Mais ça sera une destruction totale. Maar het zal een totale Cette vernietiging zijn. situation surprendra les hommes. Het zal hun verrassen. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, Daarom, geliefde in de Heer. c'est l'apôtre Paul demande aux chrétiens de Thessalonique que nous devons nous préparer. Daarom vraagt apostel Paulus dat we ons klaar moeten maken. Lisons Ésaïe chapitre 13, verset 9. Donc, dans la lettre de l'apôtre Paul, excusez-moi, cette lettre, je peux dire, ça comporte 3 parties. Dus de brief van apostel Paulus bestaat uit 3 delen. La première partie, il a parlé du jour du Seigneur. Hij sprak in het eerste deel over de dag van de Heer. La deuxième partie, il a parlé de la marche, la bonne marche chrétienne. En het tweede deel sprak hij over hoe een christen moet leven. La manière dont les chrétiens doivent se comporter. Manier waarop christenen zich moeten gedragen. Et la troisième partie, En het derde deel, sa prière, zijn gebed. son exhortation. Zijn gebed. Ésaïe 13, 9. Voici le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et on exterminera les pécheurs. De dag van Gods straf staat voor de deur. Een verschrikkelijke dag waarop de woede van de Heer zichtbaar wordt. Hij zal het land verwoesten. De mensen die hem niet gehoorzaamden zullen worden vernietigd. Disons Joël encore, Joël chapitre 1 verset 15. Ah, quel jour! Car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. Joël combien? Joël chapitre 1 verset 15. Wat een verschrikkelijke dag komt eraan. Het is de dag van Gods straf. Op die dag verwoest de Almachtige God alles. Alléluia. Donc,
Nous voyons que le jour du Seigneur, c'est un jour de jugement. Dus we zien dat de dag van de Heer een dag zal zijn van veroordeling. Dieu jugera les incrédules. Hij zal alle niet geloven. Pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté la grâce que Dieu leur a Omdat ze offerte. genade van God Parce qu'ils hebben. ont rejeté le Seigneur Jésus-Christ. Zij hebben de Heer Jezus verworpen. L'apôtre Paul considère ce jour comme le retour glorieux du Seigneur. Apostel Paulus ziet die dag eigenlijk als een wonderlijke dag waar de Heer terug zal komen. Alléluia. Amen. Et, bien aimés, nous ne devons pas, cette date, c'est-à-dire, excusez-moi, bien aimés, personne ne peut connaître la date de cet événement. Niemand weet wanneer het zal gebeuren. Que personne ne nous séduise pour dire que je connais la date du retour du Seigneur. Laat niemand je verleiden door te zeggen van dat ze weten wanneer de Heer terug zal komen. Aucune personne connaît cette date. Want geen enkele mens weet wanneer de Heer terug zal komen. Mais nous devons toujours être prêts. Maar we moeten steeds klaar zijn. Il nous dit que ça sera comme douleur, comme, c'est-à-dire, douleur de l'accouchement. Apostel Paulus vertelt dat het ook pijn zal doen als een vrouw die aan het wegen is. Douleur de l'enfantement. Evenveel pijn als een vrouw die aan het wegen is. Une femme qui attend l'accouchement ne s'attend pas au moment de son accouchement. Een vrouw die gaat bevallen weet niet exact op welke tijdstip ze zal Parfois, elle bevallen. est surprise par cette douleur. En ze wordt vaak verrast door de pijn. Alléluia. Amen. Donc, la dame doit toujours être prête que bientôt, ça sera le moment. Dus een vrouw moet steeds klaar zijn dat het kan nu zijn dat ik ga bevallen. Souvent, elle peut dire que je serai surprise à tout moment. Ze weet van ik kan steeds verrast worden. Alléluia. Amen. Bien-aimés, allons dans notre texte, Laten we terug naar onze tekst 1 gaan. Thessaloniciens 5. Il dit verset 3, quand les hommes diront paix, paix, sécurité, sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement. Vers 3 zegt, de mensen zullen denken dat alles vredig en rustig is. Maar dan worden ze plotseling door Gods straf getroffen. Frères et sœurs, nous voyons dans la société où nous vivons, We zien in de maatschappij waarin we nos leven, autorités onze autoriteiten. disent qu'ils veulent apporter la paix partout dans le monde. Ze zeggen dat ze vrede overal in de wereld willen. Et nous n'avons jamais vu la paix. Maar we hebben nooit vrede gezien. Alléluia. Amen. Les guerres continuent. Oorlogen blijven verder. L'Amérique dit que non, maintenant c'est la paix. Il doit faire de sorte qu'il y a la paix partout. Amerika zegt, die zal doen dat er vrede is. Nos autorités disent que vraiment il faut qu'il y ait la paix ici, en Onze Belgique. autoriteiten zeggen dat er vrede moet zijn. Il y a la paix partout. En dat er vrede moet zijn. Mais nous voyons la criminalité. Maar we zien dat er criminaliteit is. Alléluia. Amen. Nous ne vivons pas la paix. We Le texte leven nous dit que les hommes diront paix, paix sur la terre. De tekst vertelt dat mensen zullen denken dat alles vredig is. Mais ils seront surpris Maar ze zullen verrast worden. par ce grand événement. Door de grote dag. Donc cela veut dire que bien aimé dans le Seigneur, Dus het vertelt ons eigenlijk, geliefden, la véritable paix dat de werkelijke et vrede sécurité en se rustigheid trouve en Jésus-Christ. terug te vinden is in Christus. Si nous voulons avoir la paix, Als we vrede si willen nous hebben, voulons être en sécurité, als wij veilig willen zijn, il faut que nous soyons en Jésus. dan moeten wij in Jezus zijn. Alléluia. Il est celui qui nous garantit la paix. Hij is degene die Il est la ons vrede personne qui nous belooft. garantit la sécurité. Hij is de persoon die ons vrede Il belooft. est la personne qui offre une véritable paix. Hij is de persoon die werkelijke vrede geeft. Alléluia. Amen. Verset 4. Vers 4. Mais vous, mes frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc au point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour,
soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Vers 4. Maar jullie broeders en zusters, leven niet in het donker. Daardoor zal die dag jullie niet overvallen als een dief. Want jullie horen bij het licht en bij de dag. Wij horen niet bij de nacht of bij het donker. Daarom moeten we ook niet geestelijk slapen, zoals de andere mensen. Maar we moeten geestelijk wakker zijn en goed opletten en nuchter zijn. Want de mensen die slapen, slapen 's nachts. En de mensen die dronken worden, zijn 's nachts donker. Maar wij horen bij de dag. Daarom moeten wij nuchter zijn. Ons geloof en onze liefde zijn ons harnas. Onze zekerheid over onze redding is de helm op ons hoofd. Als we dat harnas aantrekken en die helm opzetten, zullen die onze bescherming zijn. Want we zijn niet bedoeld om door God gestraft te worden, maar om gered te worden door onze Heer Jezus Christus die voor ons is gestorven. Ici, bien aimé, vous voyez, l'apôtre Paul ne parle pas des inconvertis. Dus hier praat apostel Paulus niet over mensen die niet gered zijn. Il ne parle pas aux infidèles. Hij heeft het hier niet over ontrouw. Mais il parle à vous et moi. Hij spreekt over jullie. Il dit, mais vous, frères. Hij zegt, maar jullie broeders. Mais vous, frères. Jullie broeders. Parce qu'il sait que pour les inconvertis, Want hij weet dat voor de pour les mensen incroyants, die niet gelovig zijn, ce jour va les surprendre. die dag zal hun verrassen. Mais nous, Maar wij, ses frères, zijn broers, ses sœurs, zijn zussen, c'est à nous qu'il s'adresse. hij is tegen ons aan het spreken. Il nous donne un conseil. Hij geeft aan ons advies. Il nous donne conseil concernant la manière dont nous devons nous comporter. Hij vertelt aan ons hoe wij ons moeten gedragen. C'est pourquoi il dit la marche modèle de nous les croyants. Daarom zegt hij hoe wij christenen moeten leven. Il dit que nous ne sommes pas les enfants de ténèbres Hij zegt, wij zijn niet van de nacht, pour que ce jour nous surprenne. voor die dag om ons te verrassen. Pourquoi? Waarom zegt hij dat? Il veut pas, comme nous ne sommes pas les enfants de ténèbres, ce jour ne peut pas nous surprendre parce que nous connaissons cela. Het is omdat wij weten dat Nous we connaissons les signes de l'arrivée de ce jour. en we kennen de tekens die meekomen met die dag. Nous sommes les enfants de la lumière, We zijn de kinderen van les enfants du jour. kinderen van het licht. Alléluia. Donc ici l'apôtre Paul fait la différence entre les incrédules et nous les enfants de Dieu. Apostel Paulus is een verschil aan het maken tussen niet-gelovigen en wij. Il dit que nous sommes de lumière et non les ténèbres. Hij zegt, wij zijn van het licht. en Nous niet sommes van de de nacht. jour et non la nuit. We zijn van de dag en niet van de nacht. Nous devons veiller au lieu de dormir. Wij moeten waken en niet slapen. Nous devons être sobres, We moeten nuchter zijn, irréprochables, zonder fouten, au lieu de s'enivrer. in plaats van dronken te zijn. Ils ont dit que nous sommes des enfants destinés au salut Hij zegt dat we kinderen zijn die bedoeld zijn voor redding. par le Seigneur Jésus-Christ. Door de Heer Jezus. Nous ne sommes pas les enfants de la perdition. We zijn niet kinderen die verloren zullen gaan. Alléluia. Donc, il fait contraste entre lumière et ténèbres. Dus hij maakt een verschil tussen licht en duisternis. Frères et sœurs, la lumière et les ténèbres ne sont pas compatibles. Het licht en de duisternis komen niet overeen. La séparation de la lumière et les ténèbres, c'est un principe divin. Scheiding tussen licht en donker is iets dat God heeft gezet. Il ne peut y avoir rien, il ne peut pas y avoir quelque chose de commun entre la lumière et les ténèbres. Er zal nooit iets gemeenschappelijk zijn tussen de twee. Alléluia. Dans Genèse chapitre 1, verset 4 à 5, In Genesis 1, 4 tot en met 5. Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. God scheidde het licht van de Dieu duisternis. appela la lumière jour En God noemde het licht dag
et les ténèbres la nuit. en de duisternis de nacht. Donc vous et moi, Dus jullie en ik, nous sommes les enfants de la we lumière zijn kinderen van het et licht. non les enfants des En ténèbres. niet kinderen van de duisternis. Selon Colossiens chapitre 1 verset 12 à 14. Volgens Colossenzen 1, 12 tot en met 14. Lisons cela. Laten we dat lezen. Colossiens chapitre 1 verset 12 à 14. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints, dont la lumière, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Ook zullen jullie de Vader danken, die jullie geschikt heeft gemaakt om zijn erfenis te krijgen. Die erfenis ligt klaar voor iedereen die bij zijn koninkrijk van het licht hoort. Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis. Hij heeft ons overgeplaatst in het koninkrijk van zijn Zoon, van wie hij heel veel houdt. Hij heeft ons gered door de dood van zijn Zoon. Want dankzij zijn dood heeft God ons al onze ongehoorzaamheid kunnen vergeven. Frères, les chrétiens sont les enfants de la lumière. Dus broers en zussen. Et le texte nous dit que les chrétiens sont appelés des ténèbres à la lumière. De tekst vertelt dat christenen geroepen werden uit de duisternis tot het licht. Cela a eu lieu par le moyen de son Fils Jésus-Christ. En dat vond plaats door zijn Zoon. Tu n'es plus des ténèbres. Jij bent niet meer van Tu de n'es pas enfant duisternis. des ténèbres. Jij bent niet meer kind van Tu de es enfant de duisternis. lumière. Jij bent kind van het licht. Comment cela s'est produit? En hoe is het gebeurd? Christ t'a délivré Christus heeft jou des ténèbres à la lumière. van de duisternis naar Donc het tu es lumière. Dus je bent licht. Tu es enfant de la Je lumière. bent kind van het Mais licht. qu'est-ce que tu cherches encore dans les ténèbres? Dus wat zoek je nog in de duisternis? Que fais-tu encore dans les Wat ténèbres? doe je nog in de duisternis? Nous, enfants de Dieu, Wij, kinderen van nous God, sommes de la lumière. wij zijn van het licht. Christ nous a rachetés Christus heeft au ons moyen gered de son sang. door zijn bloed. Bien-aimés, Geliefden. les fils de la lumière, comme la parole de Dieu le dit, Kinderen van het licht, zoals het woord van God het zegt, signifie porter le caractère de son origine. betekent dat we karakter... Jésus-Christ a dit, je suis la lumière du monde. Christus zei dat hij licht is van de wereld. Alléluia. Christ est la lumière. Christus is het licht. Tu es la lumière Jij bent het licht. en Jésus-Christ. In Jezus Tu Christus. dois porter en toi le caractère de Christ. Dus moet jij in jou het karakter hebben van Christus. Alléluia. Le caractère de Christ, Christus zijn karakter. le fruit du Saint-Esprit. De vruchten van de Heilige Geest. Alléluia. Le texte nous dit que le monde est caractérisé par les ténèbres. De tekst vertelt dat de wereld gekenmerkt is door duisternis. Comme nous sommes dans ce monde, En omdat wij in de wereld... le monde est ténèbres, De wereld is nous duisternis. devons nous distinguer. Wij moeten ons apart zetten. Alléluia. Nous distinguer parce que nous sommes les enfants de lumière. Wij moeten ons apart zetten omdat wij Et nous kinderen zijn sommes van les licht. lumières. En wij zijn licht. Quand il y a la lumière, Waar er licht is, les ténèbres fuient. verdwijnt duisternis. Amen. Alléluia. Amen. Les ténèbres disparaissent Duisternis verdwijnt. parce qu'il y a la lumière. Want er is licht. Quand la lumière arrive, Wanneer licht komt, l'obscurité disparaît. duisternis verdwijnt. Donc nous sommes dans ce monde des ténèbres, Dus we leven in een wereld van nous duisternis. devons nous distinguer. Dus moeten wij ons apart zetten. Quand les gens nous voient, Wanneer mensen ons zien, ils voient Jésus. zien ze Ils Jezus. voient que la lumière de Christ en nous. Ze zien het licht van Christus in ons. Et l'apôtre Paul dit dans notre texte, Apostel Paulus vertelt in il onze parle tekst. de jour et nuit. Hij heeft het over dag en nacht. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, Broers en zussen, être du jour van de ça dag dépend zijn de la responsabilité de tout et chacun de nous. hangt af van ieder van Je ons. dis que je suis enfant de Dieu, Ik ben kind van God. je suis lumière. Ik ben licht. Alléluia. Amen. Je dois tout faire pour rester lumière. Dus moet ik alles doen om van het licht te C'est ma zijn. Het is responsabilité. mijn verantwoordelijkheid.
Je dois changer mon comportement. Ik moet mijn gedrag veranderen. Je dois ajuster mon Ik comportement. moet mijn gedrag aanpassen. Je dois chercher à être conforme à Christ. Ik moet op zoek gaan zodat ik conform ben aan het woord van Christus. Alléluia. Amen. Bien qu'il soit jour, Ook al is het dag, bien que je suis de jour, ook al ben ik van dag, comme le sommeil est naturel. omdat slapen natuurlijk is. Alléluia. Amen. Parce que je suis dans le monde. Want ik ben in de wereld. Arrivé à moi, si je dois, le sommeil peut me prendre. Dus op een moment kan het zijn dat ik in slaap zal vallen. Alléluia. Amen. Comme nous sommes dans le monde, Omdat we in de wereld sur leven, le plan spirituel, op een spirituele vlak, pour que le sommeil ne nous prend pas, zodat we niet in slaap vallen, alléluia, nous devons veiller. moeten we wachten. Pour être éveillé, Om wakker te blijven, il nous faut lire la parole de Dieu. moet je het woord van God lezen. Il nous faut prier. Moet je bidden. Il nous faut être en intimité avec Dieu. Moet je een intimiteit bouwen met God. Alléluia. Amen. Mais si nous ne faisons pas cela, Maar als we dat niet doen, le sommeil spirituel va nous surprendre. dan zal spirituele slaap ons Alléluia. Amen. Si nous négligeons notre communion avec Dieu, Als we onze relatie met God et si nous ne nous verwaarlozen, sanctifions pas, als we ons dit apart zetten, nous connaîtrons la mort spirituelle. dan zullen wij spirituele dood kennen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs. Broers en zussen. Et pourquoi? Nous savons que la nuit, Daarom weten we dat in de nacht c'est le moment où les fils des ténèbres travaillent. het tijd is wanneer zonen van de Halleluja. duisternis werken. Amen. Les fils des ténèbres travaillent la nuit. Zonen van de duisternis werken s'nachts. Mais nous, les enfants de Dieu, Maar wij, kinderen van God, nous devons veiller. wij moeten waken. Amen. Alléluia. Amen. Être éveillé Wakker zijn. par la prière, Door gebed. par l'étude de la parole de Dieu. Door het bestuderen van het woord. Alléluia. Par la sanctification. Door ons heilig te maken. Amen. Et il dit dans notre texte, In onze tekst vertelt hij nog. veillez, être sobre. Waak en wees nuchter. L'apôtre Paul nous exhorte, De apostel Paulus moedigt ons les aan. chrétiens, à avoir une vie correcte, Hij moedigt ons christenen aan om een correcte leven te hebben. sobre, Een nuchtere leven. irréprochable. Zonder fouten. Alléluia. Amen. Nous devons nous ajuster, We moeten ons avoir des aanpassen. réserves par rapport à certaines situations. Om Avoir des voldoende, réserves om voldoende dans nos reserve te langages. hebben in ons houding. dans nos pratiques. In ons manier Nous ne van sommes pas handelen. appelés à faire toutes choses. We zijn het Nous ne geroepen om sommes pas alles appelés te à nous comporter comme monsieur tout le We monde. zijn het geroepen om ons te Nous ne gedragen sommes pas als appelés wanneer à iedereen. voir toutes choses. We zijn het geroepen om alles te kunnen zien. Alléluia. Amen. Vous savez, moi, maintenant là, sur mon téléphone, j'ai supprimé maintenant TikTok. Dus op mijn gsm heb ik nu TikTok verwijderd. J'ai supprimé Facebook. Ik heb Facebook verwijderd. Alléluia. Si je vais seulement sur YouTube pour avoir les En informations. als ik op YouTube ga, dan is het gewoon om. Parce que je vois que TikTok et Facebook sont dangereux. Want ik zie dat TikTok en Facebook gevaarlijk zijn. Alléluia. Amen. Quand je vais là-bas, c'est des mauvaises choses. Als ik daar ga, dan zijn het alleen maar. Une slechte fois dingen. allé, toujours, ma pensée reste que va encore, va encore. Eens dat ik daar naartoe ga, zegt mijn hoofd van ga nog en nog. Bon, pour être vraiment sérieux avec Dieu, j'ai dit Om mieux. serieus te zijn met God, zei ik van het is best om ze beide te verwijderen. Alléluia. Parce que le Seigneur revient bientôt. Want de Heer komt bijna terug. Alléluia. Parce que la parole dit que si ton bras veut t'amener ailleurs, tu fais quoi? Il faut le Het couper. woord van God zegt van als jouw arm jou laat zondigen, dan moet je het afsnijden. Alléluia. Mais nos jeunes vous devez Maar faire aussi onze très très jongeren, attention. jullie moeten ook oppassen. Alléluia. Parce que nous portons un appareil qui est Want dangereux. we hebben een voorwerp met ons dat heel gevaarlijk is. Cet appareil est dangereux. Le Het is téléphone que nous portons. gevaarlijk. gsm die we hebben is heel gevaarlijk. Amen. Amen. Donc, il dit que cela, nous savons que nous devons, c'est-à-dire tenir compte de notre identité. Dus hij vertelt hier dat we onze identiteit niet moeten vergeten. Pour dire que qui suis-je? Je moet vragen, aan jezelf stellen, Je suis vragen enfant van, de wie ben Dieu. ik? Ik ben een kind van God. Alléluia. Je suis un co-héritier avec Jésus-Christ.
Ik ben erfgename met Je God. suis un sacrificateur. Ik ben een hoge priester. Donc je dois veiller sur mon comportement. Dus moet ik letten op mijn gedrag. Alléluia. Amen. Nous avons à veiller Wij moeten letten. pour ne pas tomber dans la tentation. Om niet te vallen in verleiding. Alléluia. Pour ne pas tomber dans des choses qui détestent Dieu. Om niet te vallen in zaken die God haat. Amen. Amen. Frère, dans notre texte, Broers, in onze on tekst. dit que dans ce monde des ténèbres, Dieu ne nous a pas laissés comme ça. De tekst vertelt dat in de wereld van duisternis God ons niet zomaar heeft. Nous, en tant qu'enfants de lumière, Wij als kinderen van het licht. Dieu nous a donné un moyen de protection God heeft ons een middel gegeven om onszelf te beschermen. pour nous protéger contre ces tentations, Om ons te beschermen tegen pour verleiding. nous protéger contre les attaques de l'ennemi. Om ons te beschermen tegen aanvallen van de vijand. Alléluia. Verset 8. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour et ayant pour casque l'espérance du salut. Vers 8. Maar wij horen bij de dag. Daarom moeten wij nuchter zijn. Ons geloof en onze liefde zijn ons harnas. Onze zekerheid over onze redding is de helm op ons hoofd. Le texte nous dit que Dieu nous a fourni l'arme de défense. De tekst vertelt hier dat God ons wapens heeft Et gegeven les om fonds ons du te combat. beschermen. Om ons te beschermen tegen Il dit que aanvallen. la cuirasse de la foi, de l'amour. Harnas van liefde. J'ai décrit que la cuirasse avec deux faces à l'extérieur. C'est-à-dire à l'extérieur, notre foi en tant qu'enfant de Dieu doit briller. Een harnas heeft twee kanten. Dus ons hart, ons geloof moet uiterlijk schijnen. Et à l'intérieur de nous, dans notre cœur, En innerlijk in ons notre cœur doit être rempli de l'amour de Dieu. moet ons hart gevuld zijn van het liefde Quand van nous God. avons l'amour de Dieu, Als we liefde hebben van God, nous allons vivre la foi. dan zullen wij het geloof Quand hebben. quelque chose se présente, Als er iets voor ons c'est-à-dire que moi, en tant qu'enfant de Dieu, dan weet je, ik als kind van je ne dois God, pas me comporter comme un païen. ik moet me niet gedragen als een Même si niet. je suis dans des difficultés, Ook al ben ik in je sais moeilijkheden, que mon Père pourvoira à mes ik besoins. weet dat mijn vader voor mijn noden zal zorgen. Comme je suis enfant de Dieu, Omdat ik kind ben van God, je dois faire quoi? Je dois protéger mon cœur. moet ik mijn hart beschermen. Alléluia. Parce que le Seigneur Jésus veut régner dans mon cœur. Want de Heer Jezus wil in mijn hart. Mais le diable aussi veut régner dans notre Maar cœur. de duivel wil ook in ons hart heersen. Mais nous devons protéger notre cœur. Maar we moeten onze hart C'est beschermen. pourquoi le Seigneur dit dans Proverbe chapitre 4 verset 23 que mon fils, Daarom zegt de Heer in Spreuken: garde ton cœur plus que toute autre mijn chose. zoon, bewaar jouw hart meer dan alles. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, Broers en zussen, la foi, het geloof, l'amour. liefde. L'amour de Dieu doit déborder dans nos cœurs. Liefde van God moet overvullen van Si ons. tu n'as pas l'amour de Dieu, demande au Saint-Esprit de te donner l'amour de Als je Dieu. geen liefde hebt van God, vraag aan de Heilige Geest om dat te geven. Prie Saint-Esprit, le Saint-Esprit, donne-moi l'amour de Dieu. Bid en zeg: Heilige Geest, Que geef aan l'amour mij de Dieu liefde van God. déborde dans mon cœur. Dat liefde van God mij overvult. Si nous avons l'amour de Dieu dans notre Want als cœur, we liefde hebben van God in ons hart, cet amour va nous pousser à fuir le péché. dan zal het ons aansturen om weg te Cet rennen. amour va nous pousser à nous distinguer du monde. Het zal ons aansturen om ons Nous apart te distinguer zetten des enfants des ténèbres et nous les enfants de lumière. van kinderen van de duisternis. Alléluia. Amen. Le casque de l'espérance du salut. De Il fait helm quoi? van zekerheid. Son travail, le casque protège la tête, Een helm beschermt de hoofd. siège de notre esprit, Zetel van onze de notre geest, pensée, van onze de gedachten, notre intelligence, onze slimheid. le casque du salut. Helm van redding. La parole de Dieu est notre casque du salut. Het woord van God is onze helm van redding. Quand le soldat met le casque, Wanneer een soldaat een c'est helm pour opheeft, protéger sa tête au het combat. is om zijn hoofd te beschermen. Quand la balle arrive, Wanneer een percute schot sa tête, het wordt tegen zijn hoofd. cette balle-là ne peut même pas détruire son cerveau. Het zal niet zijn hersenen verwoesten, Sa tête est protégée. want zijn hoofd is beschermd. Alléluia. Amen.
Donc nous devons remplir notre tête de la parole de Dus Dieu. we moeten onze hoofden vullen met het woord C'est van la God. parole de Dieu qui doit être notre casque de salut. Het woord van God moet onze helm zijn van Est-ce que redding. nous remplissons notre tête par la parole de Dieu? Vullen wij wel onze hoofd met het woord van Est-ce que God? nous étudions la parole de Dieu? Bestuderen wij het woord Est-ce que van nous God? lisons la parole de Dieu? Lezen wij het woord van God? Par quoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas te protéger contre l'attaque du diable. Met wat zal jij je beschermen tegen aanvallen van Mais de tu n'as rien dans ta pensée. Want je hebt niks in jouw Ton gedachten. intelligence n'est pas protégée. Jouw slimheid is niet beschermd. Ta pensée n'est pas protégée. Jouw gedachten zijn niet Mais beschermd. l'attaque de l'ennemi, Wanneer aanvallen van de vijand tu komen, succombes. jij valt erin. Alléluia. Amen. La parole de Dieu Het woord van God doit être dans notre pensée, moet in onze dans gedachten notre zijn. intelligence. In onze slimheid. Elle solidifie notre foi. Het versterkt ons geloof. De sorte qu'au milieu de la bataille, Zodat wanneer we in de gevecht zijn, l'attaque du diable, wanneer aanvallen nous komen, allons résister. zullen wij kunnen weerstaan. Alléluia. Bien-aimé, dans ce verset 8 In vers 8 zien we nog, que je venais de lire, die we net hebben le gelezen, Seigneur parle de trois choses. praat Paulus over 3 zaken. Il parle de la foi, Hij heeft het over geloof, de l'espérance zekerheid et de l'amour. en liefde. Alléluia. Sans la foi, Zonder geloof personne ne verra Dieu. zal niemand God kunnen Notre zien. foi doit être authentique. Ons geloof Tu moet dois dire werkelijk zijn. réellement, j'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. Je moet werkelijk zeggen van Et ik je dois être aanvaard ferme dans Jezus. ma foi. En ik moet, Même Wat si staat in la mijn situation se complique, ongeacht of de situatie moeilijker wordt, alléluia. Amen. L'espérance doit être ferme pour dire que, mais comme je suis enfant de Dieu, zekerheid is van omdat quelles ik que kind soient ben les van God, situations, ongeacht wat er Dieu est gebeurt, avec moi. God is met Quelles que mij. soient les situations, Ongeacht de Dieu situatie, pourvoira à mes besoins. God zal voor Quelles que mij soient les zorgen. situations, Ongeacht de comme je suis situatie, enfant de omdat Dieu, ik kind ben van God, je régnerai avec le ik Seigneur. zal heersen met de Heer. Quelles que soient les situations, Ongeacht de même si je situatie, n'ai rien sur la ook al terre, heb ik niets op aarde, j'aurai la vie éternelle. ik zal eeuwig leven. Alléluia. Amen. L'amour. Liefde. Je dois aimer les autres. Ik moet houden van anderen. Comme je ne vois pas Dieu, Omdat ik God niet kan je zien. n'ai pas vu Dieu. Ik heb God niet gezien. Dieu est celui qui est à côté de moi. God is degene die Dieu naast c'est me mon is. frère. God is mijn broer. Dieu c'est ma soeur. God is mijn Si zus. je dis que j'aime Dieu, Als ik zeg dat ik je van God dois aimer hou, mon dan frère. moet ik houden van Je mijn dois broer. aimer ma Ik moet soeur. houden van mijn zus. Alléluia. Amen. Et dans le verset 9, En in vers 9 il dit, zegt hij, Alléluia, il dit, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. want we zijn niet bedoeld om door God gestraft te worden, maar om gered te worden door onze Heer Jezus Christus. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, Broers en le zussen, texte nous dit que Dieu ne nous a pas destinés à la colère, de tekst vertelt hier dat God ons niet heeft bedoeld om ons te straffen, à la perdition, om verloren te gaan. mais Dieu nous a destinés au salut. Hij heeft ons bedoeld om gered te worden. Le fils de la perdition De zoon van est verdwaaldheid destiné à la perdition. is bedoeld om te Il est verdwalen. sous la colère. Hij is onder Gods boosheid. Le fils de la perdition, De zoon van de verdwaaldheid. le diable. De duivel. Alléluia. Amen. Mais nous sommes les enfants de la Maar lumière. wij zijn kinderen van het Nous licht. sommes les enfants de We Dieu. zijn kinderen van Nous God. sommes destinés au salut. We zijn bedoeld voor Le salut redding. est notre partage. Redding is onze deel. Alléluia. Amen. Nous devons être fiers de cette assurance En we moeten trots zijn van de que zekerheid. je suis destiné au salut. Dat ik bedoeld ben voor Je ne suis redding. pas destiné à la colère. Ik ben niet bedoeld voor Gods wraak. Amen. Frères et sœurs, Broers en zussen. si c'est comme ça, je dois vraiment me rendre compte de ce privilège. Als het zo is, dan moeten we eigenlijk bewust zijn van de privileges die we Comme je hebben. suis destiné au salut, Omdat ik bedoeld ben voor redding, je dois me comporter d'une manière digne. moet ik me dan gedragen op een manier dat daarvoor waardevol is. Vous savez, le soldat, Een soldaat ce n'est pas seulement apprécier son armement. is niet enkel trots op zijn wapens. Ce n'est pas dire que, oh oui, j'ai vraiment une bonne arme qui est vraiment puissante. Hij zegt niet van, ik heb een wapen dat zeer sterk is. Une bonne arme qui est puissante. Een wapen dat sterk is. Mais cela ne suffit pas. Want dat is niet voldoende om een krachtige Un wapen te soldat,
een soldaat. Ce qui fait de lui soldat, Wat van hem een soldaat maakt, il sait manier son arme. is dat hij zijn wapen Il kan sait gebruiken. utiliser son arme face Hij au weet combat. hoe hij zijn wapen moet gebruiken wanneer Nous hij sommes les vecht. soldats de Wij Jésus-Christ. zijn soldaten van Nous sommes les Jezus soldats Christus. de Dieu. We zijn soldaten van God. Nous disons Amen, Amen à la parole de We Dieu. zeggen amen, amen tegen het woord Mais nous van devons God. utiliser la parole Maar we moeten het woord kunnen face gebruiken. à des situations difficiles. Wanneer er moeilijke situaties Comment nous zijn. pourrons utiliser la parole de Hoe Dieu kunnen wij het woord van God si la gebruiken? parole n'est pas dans notre pensée? Als het woord het in onze hoofd Si is. nous n'étudions pas la parole de Als we Dieu, het woord van God si niet nous ne studeren. connaissons pas la parole Als de we het Dieu, woord van God niet kennen. Alléluia, Amen. face à l'ennemi, Tegenover de vijand nous pleurons, beginnen wij te nous wenen. crions, Wij roepen. nous gémissons. Wij Nous wenen. disons, Pasteur, prie pour moi. We zeggen, pastoor, doe dit Pasteur, voor fais mij. ceci pour moi. Pastoor, doe dit Pasteur, voor fais mij. cela pour moi. Pastoor, doe dit Nous voor mij. sommes restés des bébés We spirituels. blijven maar spirituele baby's. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, Mijn broer, mijn zus. tu dois étudier la parole. Jij moet het woord Tu van dois God connaître la studeren. parole. Jij moet het woord La van parole God de Dieu kennen. doit être dans ta Het pensée. woord van God moet in jouw Halleluja. gedachten zijn. La Bible déclare que la parole, elle est près de toi. Het woord van God zegt Elle est dat dans ta bouche. naast jou is, in jouw Déclare mond is. cette parole. Spreek het woord uit. Alléluia. Amen. Nous devons déclarer la parole de Dieu dans certaines situations difficiles dont nous traversons. We moeten het woord van God uitspreken in moeilijke situaties. Alléluia. Amen. Des années que nous sommes dans l'église. Jarenlang zijn we in Nous de ne kerk, connaissons pas la parole. maar we kennen het woord Mais niet. ce n'est pas la faute du pasteur. Dat is niet de fout van de pastoor. C'est notre Het is responsabilité. onze eigen verantwoordelijkheid. Alléluia. Amen. Si je connais la parole de Als Dieu, ik het woord van God ken, une pensée vient dans ma... un mensonge vient dans ma wanneer pensée. een leugen in mijn hoofd komt, Je vais dire au diable non. zal ik tegen de duivel zeggen: Je nee, suis enfant de la ik lumière. ben kind van het Je licht. suis destiné à la victoire. Ik ben bedoeld Je suis enfant voor de la overwinning. lumière. Ik ben kind van Je het suis licht. destiné à la prospérité. Ik ben bedoeld La voor. prospérité est mon partage. Rijkdom is mijn gedeelte. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, Broers en zussen. dans la troisième partie de la lettre de Paul, In het derde deel van de brief van Paulus. il parle de quoi? Il nous parle, avant la troisième partie, il nous parle que nous devons nous édifier. Hij heeft het eerst over het feit dat wij ons moeten versterken. Premièrement, nous exhorter, We moeten elkaar versterken. nous s'édifier. Elkaar versterken. Alléluia. Amen. Exhorter. Elkaar aanmoedigen. Que nous devons parler à nos bien-aimés qui se comportent mal. We moeten spreken tegen onze geliefden. Nous die zich devons verkeerd aider les gedragen. autres. We moeten anderen helpen. Exhorter en grec, c'est-à-dire appeler à côté de soi. Aanmoedigen, versterken wil zeggen naast jou. C'est remplir envers son frère une fonction d'avocat, Het is voor jouw broer een soort van de advocaat te zijn. consolateur. Een trooster. Ne disons pas que mon frère ou ma soeur, c'est son problème. Zeg niet van mijn broer, mijn zus, dat is jouw eigen Ou c'est sa probleem. vie. Of dat is zijn Je leven. ne peux pas m'ingérer dans sa vie. Ik ga me niet mee bemoeien in zijn Frère, leven. c'est une erreur. Het is een fout. Ma soeur, c'est une erreur. Mijn zus, het is een L'apôtre fout. Paul Apostel nous Paulus exhorte. Il vertelt dit que ons soyons les avocats de nos frères. dat we advocaten moeten zijn van onze broers. Alléluia. Amen. Cherchons à sortir nos frères et nos sœurs de leur mauvais chemin. We moeten ervoor zorgen dat onze broer en Parce zussen que le uit temps est hun pad mauvais. komen. Want we leven Le in Seigneur de revient bientôt. De Heer komt terug. Il nous demande de faire ce Hij travail. vraagt aan ons om dat zo'n werk te doen. Et nous devons de chercher à construire nos frères afin que nous avancions ensemble. En we moeten onze broers opbouwen zodat we samen kunnen stappen. Il a dit c'est ce que l'Église doit faire. Hij zegt dat is wat de kerk moet doen. Nous devons construire nos frères et nos sœurs par quoi? Par les différents dons que le Seigneur a mis en nous. En hoe kunnen we onze broers opbouwen? Door de Nous sommes dans verschillende l'église, geschenken chacun a die God des ons dons, Iedereen heeft een geschenk die heeft gekregen. chacun a des talents. Iedereen heeft talenten. Dieu nous a donné cela pour construire le corps de Christ, God heeft het aan ons gegeven zodat pour we l'avancement du corps de van Christ, Christus kunnen bouwen. Voor de pour vooruitgang van zijn werk. l'avancement de l'Église. Voor de vooruitgang van de kerk. Alléluia. Mais avec ce don, Maar met de talenten. nous n'utilisons pas. Je gebruikt ze. Avec ce don, De talenten nous die je restons à la hebt, maison. blijf je daarmee thuis. Amen. Amen. Frère, nous avons une responsabilité. Broers en zussen, wij Ma hebben een sœur, nous avons verantwoordelijkheid. Tu as une Jij responsabilité. hebt een verantwoordelijkheid. Alléluia. Amen. Il a dit maintenant, troisième ligne, la responsabilité des croyants. En het derde deel, verantwoordelijkheid van de christenen.
il parle de la communion mutuelle. Hij heeft het over gemeenschappelijkheid, samen zijn. Il nous dit que par rapport à nous, en tant qu'enfants de Dieu, les enfants de la lumière, nous avons une responsabilité envers notre église locale. Hij zegt, omdat we kinderen van het licht zijn, hebben we een verantwoordelijkheid. Nous devons in onze soutenir notre lokaliteit. église et soutenir aussi les responsables de We l'église. moeten onze kerken en de verantwoordelijken van de kerk Nous ondersteunen. devons respecter nos leaders. We moeten onze leiders respecteren. Nous devons les encourager. Wij moeten hun Nous aanmoedigen. devons les assister Wij moeten hun steunen. à cause du travail qu'ils font. Door het werk die ze doen. À cause du travail que notre leader fait Door het werk die onze pour la gloire leider du doet. Seigneur. Voor de glorie van God. Alléluia. Nous devons aussi les respecter. Wij moeten hun ook Nous respecteren. devons prendre soin de notre papa spirituel. We moeten zorg dragen voor onze spirituele vader. Alléluia. C'est l'apôtre Paul qui dit cela. Het is wat apostel Paulus vertelt. Prendre soin de l'église, Zorg dragen voor de prendre kerk. soin de nos leaders En spirituels. zorg dragen voor onze spirituele leiders. C'est notre Dat responsabilité. is onze Ce verantwoordelijkheid. n'est pas la responsabilité de Dieu. Het is niet de On verantwoordelijkheid ne van doit God. pas nous forcer dans ce sens. We moeten ons daar niet Ça voor doit venir verplichten. seul. Het moet uit jezelf komen. Alléluia. Et Paul demande aux chrétiens de créer un climat d'amitié. En Paulus vraagt daarnaast ook nog om een klimaat van Nous vriendschap demande op de te bouwen. travailler ensemble Hij vraagt aan ons om samen te werken. pour créer dans l'église, Om in de kerk, dans l'assemblée de Dieu, om in een gemeenschap van une God, atmosphère de paix. een atmosfeer, Une atmosphère van de vrede, joie. een atmosfeer van vreugde. Est-ce que vous me suivez? Volgen jullie mij? Ce que l'apôtre Paul lui demande. Wat apostel Paulus hier vraagt. La vision de Paul pour l'église De visie van Paulus voor de kerk est que l'église soit joyeuse. is dat de kerk vol vreugde Est-ce que l'église, pour que l'église soit dans la paix, en zodat de kerk eigenlijk in pour que vrede kan l'église zijn. soit dans l'épanouissement, Zodat de kerk in vrolijkheid kan zijn. pour que l'église soit toujours une communauté de prière, Zodat de kerk steeds een plaats kan zijn une van communauté gebed. où s'opèrent des miracles et des Een guérisons. plaats waar er wonderen en genezing plaatsvindt. Frères et sœurs, c'est ce que Broers en l'apôtre zussen. Paul nous demande, Dat is wat apostel Paulus van ons vraagt. que l'église doit être source de joie. Dat de kerk een plaats moet zijn van vreugde. Il dit que maintenant, dans nos églises, Hij zegt van dat nu in onze kerken, l'église a perdu cette habitude. dat de kerk het gewoonte heeft verloren. Alléluia. Ces propos s'appliquent à nos églises. En wat hij hier vertelt, gaat ook over onze kerk. Nous devons avoir une vie de prière ensemble We moeten samen een leven van gebed hebben. parce que ça fait défaut. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas l'amour. Er is geen liefde. Paul termine sa lettre par En hij eindigt zijn brief une prière qui rappelle met een gebed. que lorsque le Seigneur reviendra, Die ons herinnert dat wanneer de Heer terug zal komen, nous les chrétiens, nous le rencontrerons. wij christenen hem zal ontmoeten. Alléluia. Lorsque le Seigneur reviendra, nous les chrétiens, nous le rencontrerons. Wanneer de Heer terug zal komen, zullen wij hem Cela veut ontmoeten. dire que, Dat wil zeggen, lorsque le Seigneur va revenir, het betekent dat wanneer de Heer terug zal komen, ceux qui nous ont dévancés dans la foi, mensen die voorbij ons zijn donc gegaan in les het geloof, chrétiens qui sont déjà morts, dus de christenen die al gestorven zijn, ceux-là, zij ils ressusciteront. zullen terug tot leven komen. Alléluia. Ceux-là ressusciteront. Zij zullen terug tot leven komen. Et ceux qui sont vivants En zij die nog leven, seront transformés. zullen veranderd worden. Mais quel est le sort de ceux qui meurent sans le Seigneur? Maar wat gebeurt er met de mensen die gestorven zijn zonder de Comme Heer? ils ont rejeté le Seigneur, Omdat ze de Heer hebben ils ne seront verloren, pas ressuscités. zullen zij niet terug Donc, tot leven eux, komen. ceux-là déjà sont condamnés. Zij zijn al veroordeeld. Mais bien-aimés dans le Seigneur, Maar geliefden in de Heer, vous et moi, nous ne connaissons jullie en ik ni la date, ni l'heure, ni le jour. kennen niet de dag, het uur die de Heer Mais si par exemple la mort nous surprend, Maar als de dood ons nu overneemt, la mort nous surprend, de dood,
et que nous ne sommes pas en contact avec le Seigneur, Maar als we niet in contact zijn met de et Heer, que nous avons déjà rejeté le Seigneur, en als we de Heer hebben mais verloren, quelle sera notre situation? wat zal er gebeuren dan? Si la mort nous surprend Als de dood ons nu et que nous ne sommes overkomt, pas prêts, en we zijn daar niet klaar voor, bien-aimés dans le Seigneur, geliefde in de Heer, ça sera triste. het zal droevig zijn. Personne ne sait à quel jour il va mourir. Niemand weet om welk uur die zal Nous ne sterven. connaissons ni l'heure ni jour. We kennen de dag C'est niet, pourquoi nous of devons het toujours uur nous niet. préparer, nous ajuster. Daarom moeten wij steeds klaarstaan. Ne reste pas à la maison. Blijf niet thuis. Ne néglige pas les choses de Dieu. Verwaarloos zaken van God niet. Sois sérieux avec Dieu. Wees serieus met God. Sois sérieuse avec Dieu. Wees serieus met Sois God. toujours prêt. Staat steeds klaar. Alléluia. Personne ne sait quel jour il va rencontrer le Seigneur. Niemand weet wanneer hij de Heer zal ontmoeten. Mais soyons toujours prêts. Dus wees steeds klaar. Il nous demande, Hij vraagt aan ons, verset 10, vers 10, allons dans notre texte. laten we in onze Je vais tekst terminer. gaan. Je vais lire 10 juste à la fin. Comme c'est non, verset 15. Non, verset. Voilà, verset 17. Verset 16. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses. C'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes sortes, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce du mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, âme et corps, soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Verset 25. Frères, priez pour nous. Saluez tous les frères par un saint baiser. Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Vers 16. Wees altijd blij. Bid zonder ophouden. Dank God altijd, wat er ook gebeurt. Want dat is wat God van jullie wil. Nu jullie bij Jezus Christus horen. Doof het vuur van de Heilige Geest in jullie binnenste niet uit. Schuif profetieën niet aan de kant. Ga bij alle dingen na of het klopt en bewaar dat wat goed is. Doe niets wat ook maar een beetje verkeerd is. Ik bid dat de God van vrede jullie helemaal heilig zal maken. Dan zullen jullie in geest, ziel en lichaam helemaal zuiver zijn als de Heer Jezus Christus terugkomt. God die jullie roept is trouw. Hij zal dat zeker doen. Broeders en zusters, bid voor ons. Groet alle gelovigen met een heilige kus. Ik beveel jullie namens de Heer dat deze brief aan alle broeders en zusters voorgelezen wordt. Ik bid dat de Heer Jezus Christus in alles goed voor jullie zal zijn. Bien-aimés, il nous demande Hij vraagt hier van ons que notre être, dat onze zijn, esprit, corps, âme, geest, lichaam en ziel, soit saint, heilig moet zijn, trouvé irréprochable. zonder fouten. Donc nous devons conserver notre esprit, notre âme et Dus we notre moeten corps. onze geest, ziel en lichaam bewaren. Ne pas souiller cela. Het niet vuil Parce maken, que c'est le temple du Seigneur. want het is de tempel van de C'est-à-dire que le Heer. Seigneur, quand il vient, il retrouve cela irréprochable. Hij vertelt hier dat wanneer de Heer terugkomt, hij moet Il nous zijn demande que tempel nous devons terugvinden. prier zoals pour nos serviteurs. En hij vraagt dat we moeten Prier pour nos bidden leaders. voor onze Il leiders. nous demande de prendre soin de notre Hij assemblée. vraagt om zorg te dragen voor onze naasten. Il a dit que la prière, c'est une arme puissante contre les attaques de Hij l'ennemi. vertelt dat het gebed een wapen is tegen de aanvallen van de vijand. Paul nous encourage dans une communion mutuelle. Paulus moedigt ons aan om een Il nous demande gemeenschappelijke communie te hebben. de saluer les frères et sœurs par des saints baisers. Hij vraagt ons aan om elkaar te groeten met heilige kussen. N'est pas par un baiser de Judas. Niet met een kus zoals Judas. Alléluia. Amen. Judas était venu, il a donné un baiser à Jésus. Judas gaf een kus aan Jezus, Oh, il a déjà trahi. maar het was om hem te verraden. Alléluia.
C'est ce qui se passe dans nos églises. En het is wat er gebeurt in onze Paul dit que kerken. non, ça, Maar Paulus zegt, cela ne doit pas exister dans l'église. dit moet niet bestaan in de kerk. Soyons sincères dans We moeten l'église. eerlijk zijn in de Soyons kerk. clairs dans l'église. We moeten oprecht zijn in de Alléluia. kerk. Paul dit bien aimé que les chrétiens doivent recevoir les frères, hein, et sœurs du bon cœur. Paulus zegt dat men onze broers en zussen moeten ontvangen met een Nous goede ne devons pas hart. les recevoir comme des étrangers. We moeten hun niet ontvangen alsof dat ze Recevons-les vreemdelingen comme zijn. nos propres frères, Hun ontvangen als onze eigen comme nos broers. propres sœurs. Als onze eigen zussen. Frères et sœurs, Broers en zussen. Jésus revient bientôt. Jezus komt bijna terug. Mettons en pratique Dus laten wij ce que toepassen l'apôtre Paul vient de nous wat enseigner. apostel Paulus aan ons net heeft geleerd. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa Dat de parole. Heer zijn woord zegent. Amen. Amen. Les jeunes, est-ce que vous avez compris quelque chose? Jongeren, hebben jullie iets begrepen? Thiago, tu as compris quelque chose? Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu as compris? Viens nous faire le résumé. Hein? Vous répétez s'il vous plaît? Wat heb je begrepen? Is het belangrijk, jongen? Ja, Wat heb je begrepen? niet zoveel, maar gewoon. Waarom niet zoveel? Ik weet niet wat was. Voilà, c'est bien, tu es honnête. Het is goed dat je eerlijk bent. Je vais faire la synthèse. Ik zal een samenvatting maken. C'est vrai que vous êtes encore des jeunes Het is waar dat jullie nog jong zijn. et vous avez besoin qu'on vous rende les choses simples. En jullie hebben het nodig dat men zaken voor jullie simpel Il y a maakt. beaucoup d'informations qui ont été données ici. Er wordt hier heel veel informaties gegeven. Notre prédicateur nous a parlé de le retour du Seigneur Onze Jésus. predikant heeft gesproken over de terugkomst van de Heer. Ce que nous devons savoir, c'est Wat we que moeten weten, Jésus va revenir. is dat Jezus terug zal Tu as ton komen. appareil, non? Ouais. Tu peux enregistrer ton appareil. Comme ça, tu peux écouter à la maison. C'est ce que moi je fais. Donc, le Seigneur Jésus va revenir. Dus de Heer Jezus zal terugkomen. Et dans ce texte-là, on nous dit que In de tekst wordt het aan ons verteld. la première des choses, il reviendra d'une manière imprévisible. Ten eerste, hij zal terugkomen op een onverwachte manier. Jésus revient lorsque nous mourons. Jezus zal terugkomen wanneer wij aan het sterven Vous zijn. savez, il y a beaucoup de plusieurs façons de mourir. Er zijn verschillende manieren om te sterven. Il y a d'autres qui meurent dans les accidents, Sommige mensen sterven door een ongeval, d'autres meurent par la maladie. anderen sterven door ziekte. Mais quand quelqu'un meurt, un Ah, chrétien wanneer meurt, een c'est christen Jésus qui sterft, vient le prendre. Dat is Jezus die hem dan komt halen. Et il nous dit que le moment où il viendra nous prendre, nous En hij n'allons pas, vertelt, nous n'allons pas le wanneer savoir. hij ons komt halen, zullen wij het niet weten. Mais nous devons simplement nous préparer. Maar we moeten ons gewoon daarvoor klaarmaken. Jeunes gens, ne dites pas que je Jonge suis encore mensen. jeune, ça ne me concerne pas. Denk niet van, ik ben nog jong, dus dat is niet voor mij. Vous entendez à la télévision qu'il y a des enfants qui sont morts. Jullie horen zelf op tv dat er kinderen zijn die sterven. Donc ne dis pas que non, ça ne me concerne Dus pas. denk niet van, het gaat niet over mij. Ça concerne tout le monde. Het gaat over iedereen. Les enfants, Het is zowel voor kinderen, les adultes, als volwassenen, les vieillards. als oude mensen. Donc Jésus va revenir à Dus un Jezus moment zal terugkomen op een moment où ne nous attendons pas. die wij niet zullen verwachten. Deuxième information. Tweede informatie die we krijgen. Sur le plan mondial, Op een wereldlijke vlak, lorsque il y aura une paix généralisée dans le monde, wanneer men zal denken dat er overal vrede is. parce que les hommes sont en train de travailler pour qu'il y ait la paix. Want mensen zijn nu aan het werken zodat er vrede is. Ça va arriver. Op een moment zal het komen. Les hommes vont dire, ah, nous avons réussi à établir la paix, la prospérité dans le monde. Mensen zullen denken, het is ons gelukt om vrede te hebben en rijkdom in de hele wereld. Alors, l'homme ne sera plus sur ses gardes. Dan zullen ze niet meer op hun hoede zijn. C'est alors que le Seigneur Jésus va revenir. En dat is dan dat de Heer terug zal Le komen. Seigneur Jésus va revenir. De Heer zal terugkomen. Et on nous dit ici, dans ce texte que nous venons de lire, En in de tekst die we net hebben gelezen, nous allons voir deux types de caractères zien we twee soorten karakters.
de ceux qui attendent avant que le Seigneur Jésus revienne. Van mensen die aan het wachten waren voordat de Heer kwam. Il y aura deux types de caractères qui vont vivre dans ce monde. Er zullen twee soorten mensen zijn die zullen leven op aarde. On les appelle les incroyants, De ongelovigen, les gens qui ne croient pas en Dieu. de mensen die niet in God geloven. Et la Bible les appelle les enfants des ténèbres. En de Bijbel noemt hun kinderen van de duisternis. La Bible les appelle, ils sont les enfants de la nuit. De Bijbel noemt hun kinderen van de nacht. On les appelle les gens qui dorment. De Bijbel noemt hun mensen die slapen. On les appelle les gens qui sont ivres. De Bijbel noemt hun mensen die dronken zijn. Ça, c'est le caractère des gens qui ne connaissent pas Dieu. Dat zijn de karakters van mensen die niet kinderen zijn van God. Les enfants de ténèbres, Kinderen van de duisternis. les enfants de la nuit, Kinderen van de nacht. les gens qui dorment, Mensen die slapen. les gens qui sont ivres. Mensen die dronken zijn. Et la Bible nous dit quoi? En de Bijbel vertelt ook. Leur destinée, ça sera la colère. Hun toekomst La is colère de Dieu. Gods straf. C'est-à-dire que Dieu va les envoyer en enfer. In andere woorden, dat God hun naar de hel zal Dieu va sturen. les envoyer dans les temps de feu. God zal hun in de brandende vuur gooien. Deuxième type de caractère, Tweede soort mens. les enfants de Dieu. Kinderen van God. Ceux qui sont de Dieu. Zij die van God zijn. Comment est-ce que nous allons les remarquer? En hoe zullen wij hun herkennen? Ce sont les enfants de lumière. Ze zijn kinderen van het licht. La Bible déclare que De Dieu est Bijbel lumière. vertelt dat God licht is. On les appelle les enfants du jour. We noemen hun kinderen van de dag. On les appelle les gens qui veillent. We noemen hun kinderen die waken. On les appelle les gens qui sont sobres. We noemen hun mensen die nuchter zijn. C'est-à-dire que les gens qui sont équilibrés. Dus mensen die evenwicht hebben. On les appelle les gens qui portent les armes spirituelles, Mensen die spirituele wapens hebben. qui sont la foi, Geloof, la charité, zekerheid, l'espérance de leur salut. zekerheid en redding. On les caractérise par les gens qui vivent ensemble en union avec Jésus-Christ. Men herkent hun ook doordat ze samen leven met Christus. Alléluia. Amen. Je schématise pour vous les jeunes. Ik ben een schema aan het maken voor jullie jongeren. Si tu es réellement enfant de Dieu, Als je werkelijk kind bent van God, on doit voir que tu aimes les choses de Dieu. dus moeten we eigenlijk zien dat je houdt van zaken van Tu God. aimes la Bible, Dat je van de Bijbel houdt. tu aimes la prière. Dat je van gebed houdt. Mais quand tu es toujours sur tes jeux vidéo, Maar als je steeds op je videogames on te bezig dit bent, viens on va prier, ça dan ne zegt t'intéresse kom, we pas. zullen bidden, het interesseert je. Et viens on va écouter la parole de Kom, Dieu, we ça zullen ne naar het t'intéresse woord pas. van God luisteren, het boeit Viens jou on va aller à l'église, ça ne Kom, we gaan t'intéresse naar de pas. kerk, het boeit jou niet. C'est le signal que tu n'es pas enfant de Het lumière. is teken dat je niet kind bent van licht. Il faut que nous vous disons les choses pour que vous compreniez. We moeten alles duidelijk aan jullie vertellen, zodat jullie het Quelqu'un qui est de Dieu aime les choses de Iemand Dieu. die van God is, houdt van alles dat van God Quelqu'un is. qui est de Dieu aime la parole de Dieu. Iemand die van God is, houdt van het woord van God. Quelqu'un qui est de Dieu aime la prière. Iemand die van God is, houdt van het gebed. Quelqu'un qui est de Dieu déteste le péché. Iemand die van God is, haat zonde. Mais quand tu es devant l'écran de télévision, Maar wanneer je tv bent aan het zien, tu es en train de voir des mauvaises choses. je bent naar slechte dingen aan het Ça kijken. veut dire que tu es enfant de ténèbres. Dat wil zeggen dat je kind bent van de Si tu duisternis. étais enfant de Dieu, tu Als je allais kind détester les choses du Van diable. kind zou zijn, dan zal je alles haten dat van de Mais si tu duivel aimes is. les choses du diable, c'est que tu es enfant du Maar diable. als je houdt van wat van de duivel is, dan ben je kind van de Mais duivel. la parole de Dieu nous dit que Maar het woord van God vertelt la destinée de ceux qui sont des ténèbres, c'est la colère de Dieu. Vertel dat de toekomst van wie niet van God is woede van God op. La destinée de ceux qui sont de lumière, c'est le salut de Dieu. De toekomst van wie van God is redding. Est-ce que c'est clair pour Is dat vous? duidelijk voor jullie? Tout le monde a compris? La deuxième partie, c'est maintenant, quel doit être notre style de vie? Je ne veux pas développer ici. En het tweede deel is dan hoe wij moeten leven. Ik zal niet te diep gaan. Quand tu es de Dieu, tu dois avoir un caractère. Wanneer je van God bent, moet je een bepaalde karakter hebben.
quand tu es de Dieu, tu dois avoir un style de vie. Wanneer je van God bent, moet je een manier hebben van leven. Il y a beaucoup de choses dans ce texte-là. Is heel veel die we terug kunnen vinden. Ta manière de vivre doit être différente. Jouw manier van leven moet anders zijn. Vous pouvez le lire à partir du verset 12 jusqu'au verset 22. Dat vind je terug van vers 12 tot en met 22. On doit avoir un style de vie. We moeten een manier hebben van leven. Tu n'as pas besoin de dire que tu es chrétien. Je hoeft niet te zeggen dat je christenen bent. Dès qu'on voit ta manière à l'école, on va savoir que non, cet enfant est différent. Wanneer we jou zien op school, kunnen we direct weten, die kind is anders. Ta manière de parler, Jouw manier van spreken. ta manière de respecter les gens, Jouw manier van anderen te ta respecteren. manière de faire ton travail. Jouw manier van werken. On va dire, non, cet enfant-là, il est différent. Wij zullen zeggen van, hij is anders. Et on va, si on cherche, on va dire, ah, cet enfant-là, il prie. En als men verder zoekt, zullen we zien dan, hij bidt. Mais si tu n'es pas de Dieu, on va voir aussi ton caractère. Maar als je niet bent van God, dan zullen wij ook jouw karakter Tu dois herkennen. manifester le caractère de Satan. Je zal de karaktereigenschappen van de duivel C'est un manifesteren. rebelle. Hij is een rebelse persoon. C'est un impudique. Hij is een persoon die houdt van zonde. C'est quelqu'un qui aime les choses sales. Hij is een persoon die houdt van vuile zaken. C'est ça le style de vie. Dat is de stijl van leven. Il y a le caractère, il y a qui se manifeste dans le style de vie. Een karakter van een persoon manifesteert zich door de manier dat de persoon leeft. Voilà. Nous allons nous mettre debout. We zullen recht staan en we zullen bidden. Je voulais synthétiser pour que vous, les enfants, vous compreniez. Ik wou het snel samenvatten zodat jullie, de kinderen, dat Thiago, ook est-ce que kunnen tu as begrijpen. compris? Hein? Tu as compris le résumé? Heel goed? Ja. Ok. Morgen ik zal krijgen van mij. Ok? Voilà, nous allons prier. Wij zullen bidden. Nous allons dire merci à Dieu We zullen God bedanken. parce que nous sommes ses enfants. Want we zijn zijn kinderen. Et nous allons lui dire, Seigneur, We zullen zeggen, que Heer, ton Esprit Saint nous donne ton dat caractère. jouw Heilige Geest aan ons jouw karakter geeft. Seigneur, Heer, que nous puissions, par le Saint-Esprit, avoir le style de vie de Christ. dat we via de Heilige Geest een stijl van leven hebben zoals Que Christus. nous puissions vivre l'amour. Dat we liefde kunnen Que leven. nous puissions vivre dans la sanctification. Dat we in heiligheid kunnen leven. Que nous soyons vigilants. Dat we kunnen opletten. Que nous puissions nous préparer parce Dat we que ons Jésus kunnen va venir. klaarmaken, omdat Jezus komt terug. Ce monde n'est pas notre demeure. De wereld is dit onze thuis. Nous ne sommes que des voyageurs, des We pèlerins. zijn slechts reizigers. Notre vraie demeure se trouve auprès de Dieu. Onze echte thuis is bij God. Parce que Jésus est maintenant occupé à nous préparer la Want place. Jezus is voor ons nu een plaats aan het maken. Ça sera dommage s'il prépare une place et que tu ne viennes pas occuper cet endroit. Het zal jammer zijn als hij een plaats klaarmaakt voor jou, maar dat jij er niet zal zijn. Alors nous allons dire, Père Céleste, Hemelse Vader, merci pour ta parole. bedankt voor jouw woord. Merci de me faire comprendre Bedankt om mij te doen begrijpen. par ton Esprit Saint Door jouw Heilige Geest. que tu reviens bientôt Dat je bijna et terugkomt. que je puisse me préparer. En dat ik me klaar moet maken. Père, j'implore ta grâce Vader, ik vraag jou que par genade. ton Esprit Saint, Dat door jouw Heilige Geest. transmets-moi ton caractère. Geef aan mij jouw karakter. Que je sois réellement un enfant de Dat lumière. ik werkelijk een kind van licht kan zijn. Que je sois un enfant de jour. Dat ik een kind van de dag kan zijn. Que je marche dans la justice. Dat ik kan stappen in rechtvaardigheid. Et donne-moi la haine des choses du diable. En geef aan mij haat voor alles wat van de Donne-moi duivel la is. haine de Satan et ses œuvres. Geef aan mij haat voor de duivel en al zijn Que le werken. Saint-Esprit me protège pour aller dans les ténèbres. Dat de Heilige Geest mij beschermt. Que Om le niet in de Saint-Esprit duisternis te me gaan. pousse dans la lumière. Dat de Heilige Geest mij aanstuurt in het licht. Jésus qui est la lumière du monde. Jezus die het licht is van de wereld. Au nom de In de Jésus-Christ. naam van Jezus Christus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous allons chanter avec... nous allons écouter